मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे सोने का शहर कहा जाता है, जहां इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है। मगर एक वक्त था जब ये पूरा शहर ईसाईयत का पैरोकार हुआ करता था। ये वो शहर है जहाँ से लाए गए पत्थर अहरामे मिस्र बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। आज तक उर्दू में इस शहर की कोई मालूमाती डॉक्यूमेंट्री मौजूद नहीं। ये शहर दरिया नील के किनारे अपनी खूबसूरती की वजह से शोहरत रखता है। ये इलाका दस्तकारी के सामान और अपनी सकाफत के लिए काफ़ी मशहूर है। ये मिस्र का वो वाहिद इस्लामी शहर है जहाँ शराब नोशी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ रंगीन गाँवों के साथ साथ दिलचस्प मकामात भी मौजूद हैं। आज हम आपको ले जाने वाले हैं तारीखी और दिलचस्प शहर असवान की सैर पर। हम बताएंगे असवान के बारे में, वो अनमिट नकूश जिसने तारीख़ मिस्र को बदल के रख दिया। यहाँ ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग छतरियाँ लेकर यहाँ घूमते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में हमारे लिए कोई अच्छी सी और मुस्बत राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, जिसके चलते हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। दोस्तों, असवान का जादुई शहर जो पहले सेवनीट के नाम से जाना जाता था, मिस्र के जनूब में वाक़या एक तारीखी शहर है। लफ्ज़ असवान कदीम मिस्री लफ्ज़ सौ से लिया गया है, जिसका मतलब सोक या बाज़ार है। दोस्तों, असवान वादी नील के खूबसूरत मनाजर, अहम आसार कदीमा के मकामात और इसकी पुरअमन चमक के लिए जाना जाता है। इसका मौसम सारा साल गर्म रहता है, जो इसे मौसम सरमा की एक बेहतरीन मंजिल बनाता है। तारीखी मकामात के अलावा ये शहर नवेबियन विलेज के लिए एक मुनफरद सकाफत रखता है, जिसे गरबे सोहेल कहा जाता है। रंगीन गांव की खोज आपको नवेबियन तहजीब के आखिरी निशानात को दरियाफ्त करने की इजाज़त देती है, जो कदीम मिस्रियों के साथ मौजूद थे। यह शहर नवेबियन मसाले, मकामी हाथ से तैयार दस्तकारी के सामान की खरीदो फरोख्त के लिए बेहतरीन मंजिल माना जाता है। ये शहर दरिया नील के 3 बड़े सियाहती शहरों में सबसे छोटा मगर अहम शहर है। सबसे दूर जुनूब में वाक़ होने की वजह से यह नवेबियन लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दोस्तों, मिस्र में बहुत से मंदिर और मज़ारात के लिए तामीराती सामान इसी शहर से लाया जाता है। यह शहर ज़मीन पर मौजूद गर्म तरीन शहरों में से एक है। यहाँ सालाना बारिश बहुत कम होती है और साल में 4000 घंटे सख्त धूप होती है। यहाँ मौजूद मकबरे कदीम दौर की पुरानी दरमियानी बादशाहत के दिलचस्प हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं। ये सरज़मीन अपने ग्रेनाइट के ज़खायर की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। ये वो शहर है जहाँ से मशहूर ज़माना गिज़ा के अहराम बनाने के लिए पत्थर लाए गए थे। इन्हें अहरामे मिस्र भी कहा जाता है और आज ये दुनिया के अजायबात का घर है। यहाँ बहुत से अजीबोगरीब मकबरे और अहराम मौजूद हैं। दोस्तों, ये शहर कारी और लोक फ़न तमीर के ज़ुमरे में यूनेस्को तख्लीकी शहर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ज़माना कदीम से ये शहर सोने और हाथी के दांत की खरीदो फरोख्त की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है। यही वजह थी कि इसे सोनू के नाम से जाना जाता था, यानी कि एक तजारती बाज़ार। दोस्तों, 10वीं सदी में असवान में इस्लाम की आमद के साथ तजारती काफ़िले सबसे पहले असवान से गुजरे और बहीरे अहमर के किनारे आदाब बंदरगाह पर पहुँचे। यहाँ खजूर के दरख्त, पौधों और रंग बिरंगे मिट्टी की ईंटों से बने घरों का रंगीन जजीरा, जिसे हाथियों का जजीरा भी कहा जाता है, अपनी आबोताब के साथ मौजूद है। ये सियाहों के लिए एक बेहतरीन और मकबूल तरीन मंजिल बनता जा रहा है। इसके जनूबी सिरे पर असवान म्यूज़ियम
اور ابو کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ شہر سونے کی سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہزاروں سال تک فرعونوں اور ان کے خزانوں کے لیے ایک بڑا گڑھ تھا۔ اسوان کے اصل لوگ نویبین ہیں، جو 30% شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ اپنی نویبین زبان بولتے ہیں۔ باقی عرب ہیں جو اسلامی حملے کے بعد عربی زبان بولتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ اسوان کو لکسر شہر کے ساتھ جنوبی مصر کا مرکزی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی اہمیت قدیم بادشاہت کے بعد سے ظاہر ہونے لگی، جب فرعون اپنی بادشاہت کی جنوبی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ یہ شہر فوجیوں کا ایک اہم مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ ابتدائی عیسائی دور میں یہاں 5ویں صدی میں پورے ملک میں عیسائیت پھیل گئی اور مندر گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد اسلامی جدت آئی اور اسوان ایک اہم تعلیمی مرکز بن گیا۔ 6 اور 7ویں صدی میں یہاں 3 اسکول قائم ہوئے۔ اس کی آبادی 1.2 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کے بیشتر باشندے نویبین اور کینزو لوگوں کے مقامی قبائل پر مشتمل ہیں۔ اسوان ہائی ڈیم کی تعمیر کے بعد یہ شہر نویبین کے لیے پناہ گاہ بن گیا، جنہوں نے اپنے آبائی علاقوں میں سیلاب کے بعد مصر بھاگنے کا انتخاب کیا تھا۔ دوستو، سنہری صحرا اور زمرد کے جزیروں کے ارد گرد بہتے ہوئے نیل اسوان شہر کی لائف لائن اور اس کے منفرد جزائر کی تشکیل کرتا ہے۔ دوستو، اس شہر کو دستکاری اور لوک فن تعمیر، تعلیم اور شہری مصروفیات میں قابل ذکر ورثہ حاصل ہے۔ اس کی روایتی دستکاری میں مالا، ٹیبل کلاتھ کی پیداوار، کھجور کی شاخیں اور پتیوں کی تخلیقات کے ساتھ مٹی اور سوئی کے کام شامل ہیں۔ یہاں لباس و زیورات میں لوک روایات اور رسم و رواج، مقامی تقریبات جیسے شادیاں اور دیگر اہم تقریبات کے اثرات نظر آتی ہیں۔ اسوان اپنے 50 سے زائد روایتی لوک رقصوں کے لیے جانا جاتا ہے، جو آج بھی مقامی ثقافت کا حصہ ہیں۔ دوستو، اسلام اس شہر سمیت مصر کا غالب مذہب ہے۔ یہاں 90% آبادی اسلام کی پیروکار ہے۔ دوستو، اسوان میں ہوائی سفر کی خدمت اسوان بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہوتی ہے۔ ٹرین اور بس سروس بھی یہاں دستیاب ہے۔ ٹیکسیوں اور رکشوں کو نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسوان قاہرہ یا لکسر کے مقابلے میں الکوحل پینے پر بہت کم سخت شہر ہے۔ بہت سے ریسٹوران سٹیلا اور سکارا بیچتے ہیں۔ یہ دونوں لیگر ہیں اور یورپی بیئر سے موازنہ رکھتی ہیں۔ یہاں عام طور پر اسوان کو مصر میں سیاحت کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، لیکن تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔